and unit rate. Maksudnya in your project BQ tu, okay, in any BQ, they must have the rate and amount lah kan. So how to get the amount is the rate, unit rate multiply by quantity and multiply by quantity. So quantity, whatever quantity yang you dapat dekat sini, so you need to multiply by unit rate. So unit rate ni pula dia berkaitan dengan you punya work item and description of work. And inside the BQ, you have the description item of work tu. Okay, description, dia panggil description of work lah, description of work. So kita nak develop this unit rate is based on description of work lah, ataupun sometimes we call as a method related charge kan. So kita kena tengok what are the works to be carried out untuk setiap item of work, untuk setiap item of work. So we need to develop the unit rate. Contohnya dalam unit and RM per meter cube for concrete, RM per meter square for formwork, RM per kg for reinforcement bar, RM per meter cube for excavation and then backfilling. So kita kena tengok what are work to be carried out. So this is the 5 estimating technique yang common kita gunakan lah. And so to develop this unit rate, so sometimes we need to tengok what are the operational and based on the all constituents of operation needed to construct the work, estimating the labor, plant and material cost together. So kita dapatkan all the item ni, maksudnya labor, plant and material cost kan. And then kita gunakan juga man hours. Sometimes kita gunakan man hours ni, kita nak tahu what how many hours to complete the job, and to complete the job, and then kita translate, kita convert dia to RM and convert dia dalam unit currency lah. Okay, and then kita develop this unit rate. So this factorial and global technique ni is more to commercial lah, commercial part. So dia gunakan factorial ni to estimate untuk to get overall picture of total cost of the project by time factor, design factor ni kita gunakan di peringkat awal. And global factor pun sama, maksudnya during the planning stage. Okay, for the unit rate, kita nak develop the unit rate for item di dalam BQ. Okay, so the constituents of estimating, kita kita nak buat kerja tu melibatkan labor, cost buruh and cost labor. Okay, this is a very uncertain factor. So it depend on the output. And output maksudnya labor tu berapa jam labor tu boleh mengorek 1 meter cube. 1 meter cube. So they measured by output. Okay, how many hours for the workers to do the backfilling works, and how many hours to do the backfilling work per square meter and per square meter. Okay, and then cost of tool and plant. Okay, cost of tool and plant ni the cost should include the initial cost of the machine. Maksudnya kalau you beli lain, kalau you sewa lain. And kalau you beli, you kena masukkan cost of initial cost, interest, and then capital cost, transportation to site, maintenance and so on. And then this is the cost of tool and plant, maksudnya machineries lah, and machineries. Okay, so cost untuk membeli machine tersebut dan cost of operation. And machineries dia mesti ada cost of owning plus cost owning a plant tu kalau you beli, and then cost of operation. And kalau you sewa saja hanya ada cost sewa. Okay, and then ada cost the operation lah. And then cost of material. Okay, calculate the material required for item of work. Kan, maksudnya it disallow for wastage and delivery to site. Okay, so these 3 constituents ni you kena faham dulu, and before we proceed to calculation part. Okay, kita tengok example. So saya akan cover yang major part dulu, kan, yang untuk you nak buat nak masukkan dalam you punya BQ nanti.
Okay. Estimating of excavation works for soft soil. Okay, so this is kita nak buat pengiraan, nak dapatkan unit rate, nak dapatkan unit rate untuk kerja excavation, So unit rate yang kita tahu, kita dapatkan quantity dia dalam meter square. So at the end kita nak dapatkan unit rate ni dalam unit RM per meter cube. And this is kita punya aim. Nak dapatkan unit rate and harga untuk excavation of this soft soil dalam RM per meter cube, kan? Okay. Yang ni yang saya cakap ni, this is the output of the labor. Okay, so kita kena tahu what are the work to be carried out untuk kerja-kerja excavation ni. First, dia akan buat kerja excavating macam biasa, dia menggunakan manual excavation. Okay, by looking at the perkali ataupun dalam bahasa Malaysia dia panggil angka tap kan, angka tap ataupun dia punya perkali lah kan. So dia mengambil masa 1.5 jam, 1 jam 30 minit untuk dia nak buat proses excavating ni kan. Okay, ni kalau you pakai seorang labor lah kan, per meter cube, this is per meter cube. Yang ni telah diberi. Okay, labor time involved in cutway, selepas dia buat excavation, dia nak buang tanah yang dia excavate tu mengambil masa lagi 1 jam 30 minit and 1.5 hour. This is still dalam meter cube. Okay, this is the data yang diberi. Okay, so solution dia kita kena ambil the total labor time involved to complete this task and 1.5 plus 1.5, 3 hours. Total 3 hours untuk kerja excavation for 1 meter cube. Okay, one day working hour is 8 hours per day. So katakan labor cost pada ni data yang lama lah kan. So that's why saya bagi dekat you data daripada CIDB tahun 2017, tahun 2018 tu, so that you boleh masukkan the latest labor cost to develop this unit rate untuk kerja-kerja dalam you punya project BQ. Okay, so dia bayar katakan labor cost unskilled labor RM50 per day. Okay, so kita divide by 8 hours sebab bekerja 8 jam sehari, so RM9.25. Okay, so for 3 hours kan, 3 hours ni kerja excavation tadi tu lah kan, kerja excavation mengambil masa 3 jam, so 3 hours cancel out, so you dapat RM18 per meter cube kan, for 3 hours, and 3 hours per meter cube kan, per meter cube. So RM per meter cube dia RM18.75, and then you multiply by the profit margin kan, by profit margin. Okay, 18.75 darab dengan 1.15, so you dapat 2.81 RM. Okay, so you dapat 21.56 and per meter cube. This is unit rate yang you dapat untuk kerja-kerja excavation of this soft soil. Okay, any question untuk the simple example ni? Tak ada sir. Okay, next kita tengok example untuk kerja excavation of rock. Sama juga kan, cuma kali ni the output kan, output of the labor tu kan, disebabkan oleh dia nak excavate rock. Excavate rock ni dia mengambil masa lagi lama lah daripada soft soil kan. Data-data ni actually you boleh dapatkan daripada dia punya perkali yang dikeluarkan oleh Royal Institution of Surveyor, so dia ada keluarkan per year kan, per year what are the latest labor punya output, dan termasuk cost bangunan per meter square kan pada tahun tersebut kan. Okay, so ni just nak tunjukkan perbezaan. So perbezaan output. So perbezaan output dia adalah perbezaan dia punya calculation. Okay, output untuk soft soil dengan output untuk excavation of rock berbeza disebabkan oleh output dia berbeza. Kan? So cara pengiraan dia pun sama. Kan? Sama, just output saja berbeza. Okay, so katakan you buat excavation by using a machine.
kan. Tadi tu dia hanya ada 2 element kan. The first one example ni hanya ada labor element kan, labor element saja. One constituents of estimating sahaja dekat sini untuk example 1. Tengok example 1. Untuk example 3 ni kan, dia ada 2 constituent of estimating, bergantung kepada dia punya cara kerja lah, dan bergantung dia punya cara kerja. Okey, contohnya dia bagi dekat sini dia nak buat excavation menggunakan excavator. Excavator pula dia beli, and bukan dia rent, bukan dia sewa, dia beli. Okay, so by looking at the dia punya definition tadi, kalau cost of the machine ni you kena termasuk sekali cost pembelian, interest rate, installment period, lifetime of excavator, and okay, this is cost of owning, dia panggil cost of owning of excavator. Bukan saja excavator lah, apa-apa machineries yang you beli kan. And then diesel, lubricating oil, driver and unskilled labor ni cost of operation. Okay, cost of operation, and termasuklah repair and maintenance ni. Okay, so solution dia, first you need to get the cost of owning excavator kan. Cost of excavator kalau you beli cash 120,000, interest over 5 years. Okay, 5 years punya interest 60,000 fixed interest rate. So you buat pengiraan, assume by using a fixed rate. Okay, 60,000 interest dia selama 5 tahun. Cost of repair and maintenance 2% setahun, repair and maintenance, so 12,000 selama 5 tahun. Okay, selama 5 tahun. Cost of transportation to site, okay, 1% per year, and 1% per year, so 6,000 selama 5 tahun, 6,000. Okay, so you plus ke semua cost tu kan, so 120,000 plus 60,000 interest rate, plus 12,000 dia punya maintenance, plus 6,000 transportation to site. Sebab excavator ni dia kalau nak buat transportation to site kan, dia panggil mobilization lah. So you kena ada cost untuk nak hantar mesin tu ke site. Okay, so total cost untuk selama 5 tahun ni 198,000. Okay, so 198,000 ni you boleh convert dia kepada RM per hours. RM per hours. Okay, so sekarang ni you nak convert dia dalam RM per hour, so you divide by effective day per year, 200 day per year, darab dengan 5 years, darab dengan 8 hours. So you divide by total effective day of works. Maksudnya dalam setahun dia hanya boleh bekerja 200 days per year and 8 hours per day. Okay, so you convert dia dalam unit RM per hours and RM per hours. Maksudnya cost of idling, kalaulah you beli mesin dan you tak gunakan mesin tersebut untuk generate income kan, so you idle RM24 sejam, habis macam tu je kan. Okay, so this is cost of owning excavator per hour, and then you dapatkan cost of operation. So nak menghidupkan excavator tu you mesti pakai driver, so you bayar driver RM50 sehari, unskilled labor untuk nak buat proses nak letak diesel, lubricating oil dan nak menanda kawasan yang dia nak buat excavation, nak buat cut and fill tu, so you pakai unskilled labor RM20. Ni harga lama. So untuk you develop this cost, you pakai harga yang barulah, yang the latest. I think ni harga tahun 2008 atau 2009. Okay. So cost of operator termasuk unskilled labor. Okay. Termasuk diesel yang ni memang standard, RM36 per day, memang standard dia ambil. Kalau you tengok mana-mana buku untuk diesel untuk machineries, dia akan bagilah, dan untuk excavator dia bagi 36 liter per day. So katakan harga diesel, dia pakai diesel subsidi RM1 per liter kan, so RM36 per day. And then lubricating oil, assume 2 liter per day, yang ni pun selalunya diberilah kan. Kalau dekat dalam buku mana-mana, buku estimation, dia akan pakai 2 liter per day. So RM5, katakan lubricating oil dia
cost dia RM5 per day, per liter, so RM10. So total cost of operation RM50 and driver plus RM20, unskilled labor plus RM36 plus RM10. So total cost untuk operation, maksudnya bila you start engine excavator tu, you dah kena masukkan cost untuk sehari 116. Kan? Okay, ni maksudnya kalau you buat nak buat company rental machineries, you pakai kaedah ni lah. Kan? So cost of operating per day, and then you divide by 8 hours, sebab 8 hours saja dia bekerja, so RM14 per day, per hour. Okay, per hour. Okay, so cost of owning excavator per hour ialah RM24.75 plus RM14.75. So total RM39.25 per hour. Okay, so the output of excavator, maksudnya output excavator ni dia boleh mengorek 8 meter cube per hour. 8 meter cube per hour. Kan? Okay, 8 meter cube per hour. Okay, so therefore total cost of excavating 1 meter cube of soil, including 15% profit margin, so you just RM39.25 per hour and divide by 8 meter cube per hour, and per hour. You cancel out, multiply by 1.15. 1.15 ni sebab apa? Sebab 15% profit margin. 15% profit margin. Okay. So you akan dapat RM RM5.65 per meter cube. Dan sekarang ni you dah dapat per meter cube kan? Dah dapat per meter cube. That's why you need to multiply by divide by 8 meter cube per hour. Kan? 8 meter cube per hour. Kan? Okay. So that you dapat RM5.65 per meter cube. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan dekat sini? So, macam mana dapat 1.15 tu? 1.15? 1.15 ni ialah 1.15 kan? Kalau you buat pengiraan yang biasa kan, RM39.25, okay, this is per hour kan, per hour. Okay, dalam masa sejam tu dia boleh produce 8 jam, 8 meter cube per hour. 8 meter cube per hour. Okay. So sekarang ni kita nak dapat 1 meter cube kan? 1 meter cube. Okay. Sini. Okay. So 1.15 ni ialah percentage lah kan. Maksudnya kalau you tak multiply by 15% profit margin, you hanya darab dengan satu. Kan? Hanya darab dengan satu. Sekarang ni you darab dengan 1.15 tu sebab 15% profit margin, 15 bagi 100 kan. 15 bagi 100 0.15 kan. 100 bagi 100 1. So 1 tambah 0.15, so that's why saya dapat 1.15 kan. Terus convert dalam meter square kan. Dalam percentage. Okay. So why you divide by 8 meter cube per hour? Sebab apa? Sebab dia punya operator output of this excavator kan, 1 hour equal to 8 meter cube kan. Sekarang ni you nak dapat untuk dapatkan 1 meter cube kan, 1 meter cube.
So 1 meter cube how many hour? 1 bahagi dengan 8 hours kan? Well, 8 meter cube 1 hours kan, bagi dengan 8. That's why you divide by 8 meter cube ni. You divide by 8 meter cube per hour kan? Okay. That's why you dapat 5.65. Okay, so you dapat this is the you punya unit rate RM per meter cube kan, per meter cube untuk excavation. Okay, so ni you kena ingat tadi kita menggunakan pakai machineries kan, machineries maksudnya kita ada dua elemen, element of owning excavator plus operating the excavator kan, 39 ni. Okay, operating of excavator, but kita dapat menggunakan excavator ni dengan lebih cepat lah, maksudnya compare to manual kan, 8 meter cube per hour kan. Kalau compare dengan menggunakan tenaga manusia mungkin 1 meter cube 3 jam kan. Okay, compare to excavator. So this is unit rate yang you develop. You nak masuk ke harga, okay, you nak develop, you nak masuk ke harga, you nak quote harga BQ, nak masuk tender, boleh menggunakan kaedah ni lah. Okay, any question untuk excavating menggunakan machineries? Tak ada. Okay, next is backfilling. Backfilling pula. Dan backfilling. Okay, backfilling ni dia melibatkan penggunaan labor dan juga penggunaan imported soil. Maksudnya nak backfilling tu menggunakan soil yang diambil daripada luar kan. Kalau dalam case you untuk you punya project, for your project, maybe you not using this imported soil, you hanya menggunakan excavated material yang you korek tadi dan backfill balik, so tak ada cost dekat sini, tak ada cost kat sini. So this example just to give you maksudnya an indicator, kalau kata you need extra soil, so this is how you do it kan. Okay, estimate the backfilling work if unskilled labor 50 ringgit per day and cost of 1 meter cube of imported soil is 6 ringgit. So allow for profit margin 15%, okay, and consolidation is 20%. Consolidation ni termasuklah wastage and so on lah kan. So kalau selalunya kalau kita buat proses backfilling untuk kerja-kerja katakan buat selepas kita dah buat pad footing ni, kita nak buat backfilling lah kan. So mestilah ada void, so that's why consolidation ni is important part dekat dalam soil mechanics kan, sebab ada ruang-ruang udara yang harus dimampatkan kan, nak buang dia punya volume. Kalau volume pun volume consolidated lain, volume unconsolidated soil lain. Dan kalau ikutkan soil mechanic disebabkan oleh dia ada kandungan udara dalam tanah dan kandungan air jugalah. Okay, dalam kes ni kita just ambil 20%. Okay. Okay, sekali lagi kita dapatkan output of the labor kan, kita menggunakan labor. And output for backfilling dia mengambil masa 0.75 hours per meter square. Maksudnya dia nak buat backfilling tu, okay, untuk backfilling 1 meter cube dia mengambil masa 0.75 berapa jam? Tak sampai 1 jam lah kan. 0.75 45 minit untuk dia nak buat proses backfilling 1 meter cube ni kan, 45 minit. Okay, so labor cost to do the backfilling works, okay, you kena multiply by dia punya output 0.75 hours per meter cube multiply by RM 50 ringgit per 8 hours sebab dia bekerja 8 hours saja. Okay, so you cancel out, so you dapat cost of backfilling per meter cube is 4 ringgit 69 sen and 4 ringgit 69 sen kan. Okay, and then plus this is cost of labor saja, cost of labor cost. Okay, plus material cost. Okay, kalau dalam you punya example tu, dalam you punya BQ tu maybe tak ada material cost lah sebab you guna pakai
material yang you dah korek tadi. You pakai balik aja tanah yang you korek tadi. Okay, dalam kes ni dia ada material cost. So material cost for 1 meter cube is RM6 and dia dah bagi tadi. Multiply by 1.2 and disebabkan oleh 20% consolidation. So 7.2 and RM7 20 sen. So you tambah cost of backfilling, labor plus material, barulah you darab dengan 15%. And labor plus material multiply by 15%. So total cost per meter cube is RM RM13.67. Okay, clear? Ada apa soalan nak tanya? Soalan ni? Basic ni kan? Okay, so this is how you develop you punya cost untuk kerja-kerja backfilling dan juga excavation tadi tu. Okay, so you boleh assume pakai not using machineries pun boleh, tak ada masalah. Okay, you boleh juga by using rental per day. So all you need to do, you need to convert the rental per day tu and then you need to know the output of the machineries tu, kan, output of the machineries tu to get the apa nama unit rate. Unit rate dia mesti end up dengan RM per unit rate, per meter cube ke, per meter square ke, per kg ke, kan. Okay. In case of using machinery, just add machinery's cost and machinery cost of rental with consideration of the output and operating cost. Kan? Maksudnya nak operate machine tu pun nak kena masukkan juga dalam cost sebelum you nak develop this unit rate cost. Okay? Okay, this is another example. Kan? Katakan yang tadi semua dalam meter cube. Okay, yang ni dia bagi dalam meter square pula. Kan? Maksudnya dia nak buat nak lay the hardcore dalam unit meter square. Okay, so this is kita nak develop the cost dalam unit RM per meter square. Ini sesuai untuk you nak buat kerja-kerja nak buat unit rate cost untuk kerja-kerja infrastructure. Kan banyak kerja-kerja infrastructure dalam meter square. Kan, dalam meter square apa nama, ataupun dalam linear meter pun you boleh develop, kan. Okay, so aggregate for hardcore, maksudnya kita beli material ni, hardcore ni ialah macam crusheran dalam berbentuk batu-batu halus dan batu-batu kasar, kan. Okay, so harga dia RM35 per meter cube. Okay, so dia menggunakan rental of compactor. Ni you boleh ambil example, dia pakai rental of compactor RM60 per day inclusive of fuel. So bahan bakar you tak payah masuk dah dalam cost sebab you just rent. Okay, rent a compactor, nak compact jalan tu, kan, nak compact hardcore. Okay, compactor output 15 meter square per hour, kan, maksudnya dalam sejam dia boleh compact, katakan kawasan ni ialah 15 meter square. So dia boleh compact keseluruhan kawasan 15 meter square per hour. So output for labor to spread hardcore. Okay, so ini you kena tahu juga, and how to do this work. Maksudnya to do this work, first you spread the hardcore and then barulah you compact. Ada dua. First you spread the hardcore and then number two is you compact. And ada dua kerja dekat sini. Compact. Menggunakan mesin tu, mesin compactor. Okay, this is dua kerja yang you akan buat. Okay, this is operation yang you akan buat. Okay, so first kita cari dia punya material cost. First kita cari dia punya material cost. So the material cost untuk 100 mm thickness ni, kan, 0.1 meter lah, kan, 0.1 meter ataupun 100 mm thickness of the hardcore, harga dia berapa? And so you just multiply 0.1 multiply by 1 by 1. So you dapat RM3.5 per meter square. Okay, okay. Plus 25 ni dia bagi, katakan you assume 25% of consolidation of this hardcore
termasuk wastage 25%, darab RM3.5, darab RM3.5, RM3.5 per meter square lah kan, per meter square. So 0.88. Okay, so this is the material cost kan, tengok dalam meter square. Dan sebab dia bagi pun dia bagi dalam meter, dalam unit meter cube, tapi you boleh convert dia dalam meter square sebab kita nak dapat at the end, kita nak dapat dalam meter square. Okay. Okay, so you dapat this is material cost and material yang you gunakan. And then labor cost to spread the hardcore, and dia dah bagi dah 0.15 hours per meter square kan. Darab dengan RM40. Dia pakai RM40 lah. Labor RM40 ni. Dia pakai RM40 per day. And 40 per 8 hours. So kita nak upah labor ni untuk spread the hardcore and 75 sen per meter square. Per meter square kita upah labor tu 0.75 sen. And then labor cost using the hardcore kan, per hour RM5 lah. 40 bagi dengan 8 hours. So RM5 per hours. RM5 per hour. So compactor cost per hour. And kita sewa compactor tu kan. Dia rental per day RM60. Katakan kita sewa by hours. Okay, RM7.5 per hour. Okay, so total cost of rental of this compactor, rental RM7.5 per hour plus operating dia per hour RM5. So RM12.5. So output of the compactor 15 meter square per hour. Okay, so kita hanya nak dapatkan dalam unit meter square. Okay, so RM12.50 per hour. RM per hour. Okay. Divide by output dia 15 meter square per hour. So you cancel out, you dapat RM 0.83 per meter square. Per meter square. Okay, so you tambah ke semua cost tersebut. Cost of material RM3.5 per meter square. Ni semua dalam meter square ni. Plus 0.88 ni consolidation dia. This is still dalam material cost. Material cost. Plus 0.75 ialah labor cost to spread. And this is labor cost to spread the labor per meter square. Okay, per meter square. Okay. Ni spreading labor cost, labor. Okay, 0.83 ni ialah cost of compactor. Kan, compactor. Okay, kat sini ada 3 item. Constituent of estimating, material, dia ada labor dan dia juga ada machineries. And then you multiply by 1.15 untuk dapatkan 15% of profit. So harga yang you masukkan dekat dalam BQ untuk kerja compactor, compaction of this hardcore, you boleh masukkan RM6.85 setelah you buat pengiraan macam ni. Yeah. Okay, clear? That is the compactor. You nak buat using compact, apa nama? Compaction lah, compaction per meter square, Okay, clear? And then last untuk hari ni, esok kita akan sambung cost yang lain pula. Okay. Estimating of concrete works. Okay. So concrete work you kena ingat lah. Satu, kalau you beli dekat kedai, dekat batching plant, dia terus bagi harga. Yang tu dia supply kepada you dan you bayar. Kan? Katakan you beli, harga dia RM150 per meter cube. Okay. Dalam example ni, dia bagi you need to mix by yourself. And mix by yourself menggunakan concrete mix 124. 124. So sekali lagi you kena tahu
what are the material cost? And material cost, labor cost, labor, skilled labor and unskilled labor, and then labor, and then plus the mixer. And mixer is the machineries lah. Machineries. Okay. Dalam kes ni dia pakai a mixer. Dalam kes ni dia pakai mixer. So untuk soalan macam ni, kalau ada soalan lah, ataupun you nak develop you punya own cost, you kena tengok apa benda yang terlibat dalam pengiraan unit rate tu. Adakah you nak sewa mesin saja? So kalau you nak sewa, you just dapatkan the unit rate, you dapatkan RM per day, and then you boleh convert dia kepada RM per hours, and then dapatkan dia punya output kan. So dalam kes ni dia belilah kan, dalam kes ni dia bagi data and then dia beli this mixer. Okay, so first you nak dapatkan mixing, maksudnya cost of mixing, nak jadikan nak jadikan konkrit tu dalam bentuk konkrit lah kan. Kalau you tak bancuh dia tak jadi konkrit, dia ada simen, pasir dan batu kan. You kena mix dia, you kena mix the simen, batu dan pasir tu dengan air, jadikan dia bentuk konkrit. Okay, so ada dua, konkrit by mixer dan konkrit manually. Okay, first sama juga cost of owning a mixer. Okay, sama macam you kira excavator tadi, cost of mixer, okay, plus interest rate over 5 years, and over 5 years kalau diberi 5 years lah. Okay, lifespan of the mixer selalunya kita pakai 5 tahun je. Okay, katakan 2% per year. Okay, 1,500. Cost of transportation to site mixer, okay, 1% per year. So you dalam masa 5 tahun 700.5. So cost of owning a mixer 24,750. And this is cost of owning a mixer, machineries kalau you beli. Okay, so cost of owning a mixer per day, kan, kenapa dia convert per day? This is cost of over 5 years. Over 5 years. Okay, so you need to divide by 5 years, multiply by 200 days per year. And days per year. Ini per year. Cancel, you dapat RM24 per RM75 per day. Okay. So operating cost per day. Kan? Katakan nak you biasa tengok orang buat konkrit lah. Dia ada mixer, so dia ada pekerja yang masukkan simen, pasir dan aggregate tu dekat dalam dekat dalam mixer tersebut kan. Katakan dia pakai seorang labor, seorang skill labor and 4 unskilled labor. So seorang skill labor ni kita bayar RM50 sehari, unskilled labor RM20 sehari kan. 4 orang darab 4 lah. Okay. So diesel 10 liter per day, so RM10 kan. Harga RM1. Lubricating oil RM5 per liter, kita pakai setengah liter je per day, and compare to excavator tadi lagi banyak kan. Diesel lebih murah lah. Okay, so actually data-data ni ada, nanti saya akan share. Saya akan share data-data on the machineries ni. Okay. And then cost of operating a mixer per day RM50, bayar skill labor RM80, bayar 4 unskilled labor RM10, bayar diesel RM2.5, bayar lubricating oil. So total cost of operation of mixer tu RM142. Okay, so therefore cost of concrete mixer kan, per day RM24. This is cost of owning plus cost of operation, and menggunakan 4 unskilled labor tadi, and 142.50. So cost of mixer, owning and operation of mixer tu 167. Okay, output of the mixer, dia boleh dia boleh produce ataupun dia boleh mix 20 meter cube per 2.5 meter cube per hour. So per day ada 8 jam, so dia boleh produce 20 meter cube per day. This is per day. And kalau this is per day, dekat sini pun you nak kena convert per day. Okay. So therefore
Okay. Therefore, untuk you nak produce 1 meter cube of concrete dan 1 meter cube of concrete, kan, dia boleh produce 20 meter cube per day. So kita hanya nak 1 meter cube saja. Okay. So RM 167.25 per day, kan, divide by 20 meter cube per day. Cancel out. So you dapat ni lah, dapat RM9.62. Ni macam mana nak dapat? Kan? Macam mana you nak convert ni by nisbah lah. 1 day and equal to 20 meter cube per day. Sekarang ni kita nak dapat 1 meter cube. Kan? 1 meter cube. So that's why you need to convert to 1/20 lah. Kan? 1 day bagi 20 meter cube. Okay, so that's why you need to divide lah, and ataupun you darab dengan 1. You boleh buat macam ni boleh. RM 167.25 per day. Okay, darab dengan 1 day per 20 meter cube. 20 meter cube. Okay, so you boleh cancel out ni per day. Okay, so you boleh cancel out. So you dapat dalam per meter cube. Okay. So this is hanya mixer, kan? Maksudnya cost untuk operation and owning a mixer. And then material cost pula. Kan? Tadi you dah dapat owning dengan operation, and then material cost. So you nak mix the concrete tu menggunakan this material lah. Okay, standard untuk nak mix 1 meter cube of concrete, 1 meter square, 1 meter cube of concrete, you menggunakan 1 meter cube of cement menggunakan 28 bag of cement. Okay, 1 bag cement you boleh pergi kat kedai hardware, you beli 1 bag cement tu. 1 bag cement tu berat dia 50 kg. 50 kg. Lebih kurang lah 50 kg OPC. And OPC, Ordinary Portland Cement. So harga dulu ni harga dulu ni. Dan sekarang ni you check the latest price, I think RM18.5 ataupun boleh menjangkau RM20 satu bag. Kan? Okay, RM18.5 sekarang ni. Okay, dulu punya harga RM9 per bag. Okay, so dia pakai 28 bag. So you just multiply by 28 bag. And then 2 meter cube of sand use. So 1 meter cube of sand is RM6. So 2 meter cube RM12 lah. Okay. And then 4 meter cube of aggregate. 1 meter cube of aggregate RM50. 4 meter cube RM60. Okay. So total of 7 meter cube of concrete is 327. And plus 15% of shrinkage and plus wastage lah. And plus wastage. Dan 50%. Kita allow sampai 50%. Dan sebab benda orang kata benda kerja-kerja kasar ni mesti dia jatuh dan sebagainya. Okay, mesti dia kita mix tu mesti ada wastage dan juga shrinkage. Okay, so kita tambah 50% daripada 324 ni. So 162. So total cost to mix 7 meter cube of concrete, the material cost is RM486 per 7 meter cube of concrete. And per 7 meter cube. So you nak dapatkan 1 meter cube, you just divide by 7. And divide by 7. So you dapat RM69.45 and per meter cube. Okay. So therefore, cost of mixing, ingat cost of mixing, bukan cost of pouring. Bukan kita nak pour lagi, ni cost harga konkret tu. Harga konkret yang you nak tetapkan. Harga of material tu, harga material RM69.45 multiply by 1.15 sebab ni dia belum multiply, plus RM9.62. Dan ni cost of machine tu, cost of owning plus cost of operating. Okay.
Okay, maksudnya kalau kata you beli, nak mix the concrete, this is the price yang you boleh letak. Yang you boleh letak lah. Kan? And then cost of pouring pula, okay, this is ikut location yang you nak pour the concrete and you nak tuang concrete tu. This is kalau kata you beli ready mix terus lah, and ataupun you nak develop you punya own cost. You nak develop you punya own cost. Okay, menggunakan pakai material cost and cost of aggregates, OPC, ordinary Portland cement dan juga sand. Dan termasuk cost of owning a mix machine tadi tu. Okay, and then cost of pouring, maksudnya kita nak tuang konkrit ni dalam formwork. Dalam formwork column, dalam formwork beam dan dalam formwork slab. Dalam formwork slab. Okay, dia ada ketetapan dia, maksudnya output untuk labor pour the concrete untuk slab dia mengambil masa 6.5 jam per meter cube. Kan? Sebab slab ni lebih besar, so senang nak pour the concrete compare to beam dan column. Beam dan column kan kecil. Kan? So dia mengambil masa lagi lama lah. Kan? Nak tuang the concrete dekat dalam formwork tersebut. Okay. So katakan soalan tadi dia nak pour dekat slab. So kita ambil 6.5 hours lah. Kan? So untuk pour the concrete katakan kita pakai hanya unskilled labor RM20 per hour je. RM20 per day. Okay. So you nak develop this cost, you need to multiply by harga untuk sejam lah. Harga untuk sejam. Okay. Harga untuk sejam. So ni still dalam per meter cube. Sorry. Okay. 6.5 hour per meter cube. Okay. Darab dengan RM20 per 8 hours. Okay. Ni per hour cancel out. So you dapat RM16.25 and then darab dengan 1.15 dia punya profit and 15%. Okay. So you dapat RM18.69. This is cost kalau kita nak upah untuk pour the concrete. So cost yang you boleh masukkan cost of ready mix concrete tadi ataupun you dah mixing the concrete termasuk material, and then cost of nak pour the concrete dalam slab tu RM108. RM18.69. So you tambah kedua-dua cost ni. So this is you punya cost yang you masukkan dalam you punya BQ 108.18. Okay, per meter cube untuk kerja-kerja konkrit. Okay, so kalau you nak develop the cost yang saya bekalkan harga CIDB, I think tahun tu pun tahun 2018, tapi still boleh pakai lah 2019, 2018 still boleh pakai lah. Compare tu harga yang saya tunjuk dalam example ni. RM20 orang tak kerja dah kot sekarang ni. Kan? Sekarang ni you ambil the latest CIDB punya rate untuk harga labor dan juga harga-harga material lah, termasuk konkrit. Saya terus bagi harga konkrit. So, sometimes you tak perlu develop cost yang baru pun. You just hanya pakai cost untuk konkrit ready mix tu. Katakan you terus pakai RM RM200 per meter cube untuk grade 20. And untuk grade 30 JKR mix. And you beli ready mix konkrit dekat batching plant, harga dia RM20. You hanya buat calculation cost of pouring saja. And cost of pouring ni you akan ambil perkali ni 6.5 hours per meter cube untuk slab, untuk beam dan column, 8 hours per meter cube. Okay, so you dapatkan cost untuk pouring ni plus cost of this is per meter cube, per meter cube. Okay, so you just tambah kan, as simple as that. And kalau you nak develop, you boleh develop the latest harga bag cement. You jangan ambil harga RM9 ni, ambil yang the latest one.